a bɛ fɔ o de ma ko D5 8 11 D5 8 11 n'ale fɔra laturudala ye dɔrɔn den ma f'i ye so de fɔra o kɔrɔ de ko so 2 so 5 so 8 so 10 D5 8 11 n'i y'ale lajɛ n bɛna bɔ ka don pour que vocal kana sɛgɛn D5 8 11 n'i y'ale lajɛ dɔrɔn i bɛna tasuma so y'a la i bɛna fiɲɛ so y'a la i bɛna ji so y'a la i bɛna bɔgɔ so y'a la bon adamaden fɛn jumɛn bɛ se k'i mago dilan bi f'a ka kɛ tasuma ye ni tasuma tɛ f'a ka kɛ fiɲɛ ni fiɲɛ tɛ f'a ka kɛ ji ni ji tɛ f'a ka kɛ bɔgɔ nin fɛn naani de bɛ se ka adamaden mago dilan parce que adamaden mana kɛ cogo cogo diɲɛ kɔnɔ kɔni n'i tɛ tasumaden i ye fiɲɛden n'i tɛ fiɲɛden i ye jiden n'i tɛ jiden i ye bɔgɔden i tɛ sɔsɔ jukɔrɔ Amamde, anya fadron. maintenant o mana faamu an fɛ an bɛna to k'a fɔ ko
on a fama maintenant fo ka famu ambulo ka donko ko oye sejo be nina di meni adama nana nina sejo kaso ola adama ga su tugule me sumina ore mali du kaso e ore be kay ga de sa maintenant taligi ka su tugule me sumina oye enzanga so e ore be kay ka 5 niko maintenant mangusi ka su tugule me sumina oye kala law ka so e ore be kay ka 8 maintenant badra ka su tugule me sumina ore numéro ka so e ore be kay ka 11 dans ce cas ebe na 258 11 mun soro sejo ta chukula abke adamantadi menna karamo ke aba ira ka focus onny gona tan woro de bela dur kono anya fo bele onny gona tan woro de be o mun tan woro de be ola ofuna bina kuma tan woro de fo menna ko tan woro kan ashin shi tukli ha menna ngume fe kan bon kalande kan yoro inform kusukube abi mo deme la tur tabulu la abi mo deme la me bugadu niko amba dali mana kulo ka munu ka falay dite falay ka page suini watina ka fo mom de kisma la tur karamo la tur karamlo ne babulu whatsapp sa fe mardi o mardi abaka whatsapp kalandem ku kala la tur la o saka famia o munu teno kulte kalana o ku la tur la warawe o ke man ga ni famde dite kala nge mom de fe je ko ne ta fo donc ibina kala nge mom de ne fe pour ka donga fo kibe ne famu iga saka famu so mom de ma se la tur ne fo saka famu parce que moko ya ira ka fo ko me page publier munge ko bo ko me ga fentement publier ko a chenchela ko manga publier mais na ma ira ese moko mom de ndo ni mom de ma nyafo moko ba do fa ka ira ka do nga fo mom de bol le ndu oh ni kala yi ka kalanta to ko famu oh mom de boko jugro ni ibisi bol kana do kalana wolbe ba du whatsapp fe téléphone numéro affiché le manga 45 fait 76 01 73 20 ami senga na kaufo akole na tokona jamna momde momde ale mangandu an kon ko sibo no fomna amina fayda do dama badam bi gardige sawati badam kan gardige makuso kusube surtout ferigelawo akawlu makuso kusube surtout womun be yelemake kata do tagana doble ko yelemako ke doy akop so makuso kusube ebe jabi de ni jabi bulu ebe jabi kele mu das bulu la sena ebe jabi ni nyo jabi soro be lengel la do ni ebe tiginye buguri ni nyo tiginye buguri soro be sugu buguri ni nyo sugu buguri soro be doni tenten ko sigi ka jabi don tenten ko foroka ka tiginye buguri don tenten ko foroka roge ibo noni sisan nyo noni ibo doni da ibulungon lagarin na nyo don da ibulungon lagarin na yo soroka manake ko sigi fo watini ke yo soroka shiye ni dugu jara bo funi ko bola no kore ibulungon lagarin beble roge yano ble ya kaba emini tiga mo ka femuna obesa ha o ti soso fiu abele no fo me fere ne tiga mo la obesa mene ha abele le tembo ten fonye o da ma ka ira na ba me o ma suna nga karamo ba naje Kasim Konate amba fo LG Loop Sisoko anga fulibaye Imam Sheikh Kulubali fo ya fo amdalay asekono amba fo mam kisman jara abi direct la turla ka kalanga kalandon WhatsApp ka mun me kalana WhatsApp ka nazara jamano bola ina fa nga frafi jamano bola anga fuliba bay la affaire ko bankana kayra la ka fo mam de ngama livre bo ko la tur bongono de nya foli o ni la tur de ngushi ngona abe kuma se munundi abe kibara munundi abe munu kiboria mam de ngama go placer nga a kebe go livre chari ko la tur bongono de livre ko ma e chema favo o kofe o marchira akla kana tuguni kana go line duru spécial numéro 5 titres oh mam de o kofe sisa la tur bongono de livre bolundo mun be fa la tur sa e la tur da kala tur da nyedon kala tur bongono de unda ko nyedon ka do afo ni la tur de fla gauche nyokona ben de di aben de ke akoro de ni aben de kiboria mam de gema ka livre boka
spécial laturu bongono de o ɲɛfɔli dɔrɔn de b'a kɔnɔ laturu dala minnu bɛ yen k'aw bɛ laturu dɔn wala aw bɛ laturu dɔn k'aw kamana gannen don ne ye laturuden ta dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ min don maa min den sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bako Jikɔrɔni ma ni mago b'a la i bɛ maa min den kɔri n b'a f'i ye 64 52 03 27 ani ko nana ni bɛ garijɛgɛ ɲini hali bi i bɛ fɛ ka garijɛgɛ ɲuman sɔrɔ naam garijɛgɛ mun ala yɛrɛ b'a sababu latigɛ i ka garijɛgɛ sɔrɔ yiri dɔ bɛ yen ko kungo sirani awɔ i bɛ kungo sirani ladɔn ɲini awɔ n'i y'o sɔrɔ awɔ i bɛ na mun kɛ i b'a susu k'a tɛntɛn k'a mugu bɔ awɔ karamɔgɔkɛ i bɛ to ka nɔnɔ kɛnɛ ɲini su fɛ awɔ i b'a kɛ nɔnɔ kɛnɛ na awɔ i b'i ko a la awɔ k'i hami fɔ awɔ k'i da ala bɛ fɛn dɔw yiri la fɛn mun ye tiɲɛ ye i bɛ fɛn dɔw faamu i bɛ fɛn dɔw ye i bɛ fɛn dɔw sɔrɔ an kana ani ko i da tɔgɔ sa o tuma su in na n kana b'a kalan kɛ WhatsApp sanfɛ mɛ kalan min jumɛn don fayida nin bɛ ka di aw minnu bɛ k'an filɛ ni aw niyɔrɔ bɛ nin na a bɔra ka jaabi ta ɲɛfɔ a bɔra ka kungo sirani ta ɲɛfɔ ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ ɲɔgɔn na maa min den kelen pe dɔrɔn de fɛ yan Mali bɛɛ caman b'a fɔ k'u bɛ fayida de u tɛ se ka fayida di parce que u bɛ fayida min di nkalon don i bɛ wuli ka taa ɲɛɲini i b'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ cɛ caman y'i ko na sisan fo k'u kulɛri fi walayi dɔw y'u wusu fo u kɛcogo yɛlɛma mɔgɔ bɛ se ka kɔgɔ 100 kɛ sugulen kɔnɔ cɛ o y'an ka taa ye sa dɛ a bɛ se ka kɛ mɛ a ka kɛ cɛtigi ye dɔrɔn an bɛ Ngana fo a ka cɛsiri la ka laturu karamɔgɔ fo a ka baara la a bɛ ka waliɲuman min kɛ an b'a barika da o la manifu man kan dɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de réseau ko kɔni ma nɔgɔ su in na ni mini min sɔrɔla aw ye a b'aw jilaja n'o ye han ok an ko hali bi réseau ko ma nɔgɔn dɛ maintenant an yɛrɛ b'a ye a bɛ ka munumunu yan o ka munumunu kabini kuna sini sa an bɛ nin réseau ko problème sa an bɛ k'an débrouiller an bɛ se ka mun kɛ ni Ala ka jɛ Simbo a dan sugu ani ko hali bi an ni walanda don n'o ye 25811 25811 n'i y'ale lajɛ a bɛ adamaden dɛmɛ i kunko la n'i bɛ fɛ k'i jigi da adamaden dɔ kan ka taa a lajɛ n'a sɔrɔ e bɛ taa fɛn mun ɲini a fɛ a b'a di a t'a di 25811 de b'o yira n'i y'a laturudenw gosi ɲɔgɔn na n'a nana fila di i b'o gosi n'o nana kelen di n'o kɛra ɲuman ye k'o jiso dayɛlɛ o ka tila ka ye laturu kɔnɔ n'i taara a tigi fɛ yen ko a ka mun d'i ma a b'a di a t'i sɔsɔ fiyewu mɛ n'a kɛra laturuden jugu ye a jiso ka datugu n'i taara a tigi fɛ yen a tɛ sɔrɔ i ye mun fɔ a tɛ sɔrɔ dɛ an kana na o ye 25811 nafa dɔ ye hali bi an bɛna dɔɔni dɔɔni pour que u kalo kana janya mɔgɔ minnu bɛ Majara ka page kan maa min den ka secrétaire wɔrɔbɔ don a yɛrɛ dɔgɔmuso don an ka foli b'aw bɛɛ ye kelen kelen k'a dɔn k'a fɔ ko sur réseau a ma nɔgɔn mɛ an b'an débrouiller ɲɔgɔn bolo dɔɔni dɔɔni yaasa a bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ ne ka caméra ni mana jɔ maa min den kan dɔrɔn a bɛ se ka maa min den identifier direct la ten maa min Kisi Majara dans cette vidéo awɔ a b'a identifier direct la an ka foli bɛ maa min den mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an filɛ su in na an ka foli b'u bɛɛ kelen kelen Amiru Beliko Sagara an b'a fo ni waati la Sirama Ɲangate an ka foli b'a ye kosɛbɛ maa min den bɛ kalan na direct la WhatsApp de sanfɛ su in na ka kalandenw nafa u k'u yɛrɛ nafa n'a ye k'u hakili to maa min den na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ WhatsApp kan maa min den ka kalanbulon kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ livre spécial ani clé spécial laturu bɔnkɔnɔden ɲɛfɔli a bɛ sɔrɔ clé fana sanfɛ clé USB ni mago b'a la ka kumakan ɲɛfɔ o la a bɛ se ka kɛ caman bɛ yen nɔ u bɛ kumakan kanu o tɛ se sɛbɛnni na walima o tɛ sɛbɛnni yelen don o tɛ kojugu ye koyi i ma kɛ sɛbɛnni dɔnbaliya ye o tɛ kojugu ye kisimakɛ b'a ko nɔgɔya n'i ma kɛ sɛbɛnni dɔnbaga o tɛ kojugu ye ka d'a kan ale kɛ bɛ ka ko nɔgɔya an ko karamɔgɔkɛ ni o faamuna an bɛna garijɛgɛ sira yira garijɛgɛ sira o ye jumɛn ye 2 6 10 14 2 6 10 14 n'o fɔra dɔrɔn so de fɔra den ma fɔ 2 6 10 14 o b'a yira ko ala n garijɛgɛ n ka baara kɔnɔ nafolo la
nga wasa sɔrɔ n'a ye desi 10 14 sumani y'o laturudenw lajɛ laturuden fɛn fɛn bɛna olu kɔnɔ i b'o gosi ɲɔgɔn na o bɛna 2 di i b'o gosi o bɛna 1 di o kelen in dɛ i b'o lajɛ n'o kɛra ɲuman ye garijɛgɛ ɲuman bɛ sɔrɔ n'o kɛra juguman ye garijɛgɛ juguman de bɛ sɔrɔ maintenant ne bɛ fɛ k'o laturuden na baara i ye 2 6 10 14 mun ta i bɛ 14 tigɛ ka bɔ a la 2 6 10 i b'o de fara ɲɔgɔn kan sisan o bɛna laturuden min d'i ma i bɛ taa o laturuden ka so o so mana kɛ tasuma ka so ye k'i ka garijɛgɛ in baara tasuma de la k'o la ko i bɛ nafa sɔrɔ a la n'o so kɛra fiɲɛ ka so ye k'i ka garijɛgɛ in baara fiɲɛ de la k'i bɛ nafa sɔrɔ a la n'o so nin kɛra ji ka so ye k'i ka garijɛgɛ nin labaara ji de la k'i bɛ nafa sɔrɔ a la n'o so nin kɛra bɔgɔ ka so ye k'i ka garijɛgɛ in baara bɔgɔ de la k'i bɛ nafa sɔrɔ ale de bɛ mɔgɔ dɛmɛ i bɛna fɛn na baara kun mun na i ka se k'a kun dɔn o la sisan 2 6 10 14 n'i y'o lajɛ i bɛna ye o bɛɛ bɛ bɛn so kelen ma misali la ni 2 kɛra tasuma ye 6 bɛ kɛ tasuma ye 10 bɛ kɛ tasuma ye 14 bɛ kɛ tasuma ye ni 2 kɛra fiɲɛ ye 6 bɛ kɛ fiɲɛ ye 10 bɛ kɛ fiɲɛ ye 14 bɛ kɛ fiɲɛ ye o misali ye jɔn ye ni sejo nana nin na sejo ka den o ye adama ka so ye adama ka so o ye fiɲɛ so ye sejo ka 6 o ye ɛnzan ka so ye ɛnzan ka so o ye fiɲɛ so ye sejo ka 10 o ye masa solo ka so ye masa solo ka so o ye fiɲɛ so ye sejo ka 14 o ye gariya ka so ye gariya ka so ye fiɲɛ so ye fiɲɛ t'a la o la sejo n'ale nana ka so ale ka 2 6 10 14 o bɛɛ bɛ fiɲɛ de ma fiɲɛ so o la n'i ye 14 tigɛ ka bɔ a la i bɛ den 6 gosi 10 la o mana laturuden kelen min d'e ma na o so mana kɛ fiɲɛ so ye baara in kɛ fiɲɛ la i bɛ ala jɔ ka walawala ka sɔrɔ papiye t'i bolo foyi ne yɛrɛ o ka so mana kɛ ji so ye baara in kɛ jilafɛn na i bɛ nafa sɔrɔ a la n'a ka so dun kɛra bɔgɔ so ye baara kɛ bɔgɔ so in na i bɛ nafa sɔrɔ hali bi an y'o saraka bɔ sanubɔla dɔ ye a nana a ka laturu dara a so bɛna bɔgɔ so de ma an tora ko dɔ tun bɛ nin kelen na bi o cɛ in kumana bi dɛ u y'u invité ka na u bɛ baro sigi quoi juge dɔ bɛ yen avocat dɔ bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen cɛ in ye mɔgɔ ye ne m'a dɔn a ko Mali juge ye zon de ye Mali juge ye zon ye Mali avocat ye zon ye Mali ministre ye zon ye Mali bitigi feerela ye zon ye Mali tabalin feerela bɛɛ zon ye a y'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ perewu b'ale bolo a bɛɛ perewu bɛ yen a y'a da don jugew ta la bi ne yɛrɛ dabali banna jugekɛ bɛ yen jugekɛ ko non k'a b'u bonya k'a bɛɛ ko bɛɛ tɛ a ko bon k'ale fɛ ko ni mun ye sonyɛli kɛ i tɔgɔ de ye zon o cɛ dɛ ko dugu fana de fɔ émission kɔnɔ bi n ka cɛ ko u bɛ baga sɛ sonyɛli ma ko to datugu kaso la ka baga ba sonyɛli ma k'olu faga o tuma ko minnu bɛ miliyari sɔrɔ k'olu b'u nɔ la k'olu tɛ faga mun ko cɛ ko bi ko Mali sariya la ko jugekɛ filɛ nin k'a b'a kalama ko 10 millions n'i y'o dun i kan ka faga de ko Mali sariya la 10 millions o ma dɔw b'a miliyari joli a ko miliyari 250 ni dɔɔnin dunna san kelen kɔnɔ a papiye nana di président ma ko n b'aw ɲininka i filɛ nin e ka dɔ kelen pe tɔgɔ fɔ an ye e delila ka mun bila a si kaso la o tɛ miliyari 250 ni dɔɔnin miliyɔn 10 joli b'o kɔnɔ a caman tɛ yen ko jɔn kelen minɛna k'a don kaso la k'a si kaso o tɛ a tɛ yen pourtant dun tɛ dɛ cɛ in man ɲi koyi cɛ in fara yɔrɔ bi dɛ ne yɛrɛ ko non ne ma nin dabila o t'i wele yan bilen u t'a wele wa mina se o de u t'a wele wa mina se ala ka sutura ko 23 heures sera awɔ ok an ko maintenant nin kun ye bi baro ye an ye waladani mun sɔrɔ ka d'aw ma réseau man ɲi a bɛ ka munumunu hali bi message 2nan ni 3nan ma se fɔlɔ o bɛ ka munumunu parce que o janyana dɔɔnin maintenant a bɛ kumaw surunya pour que a ka se ka télécharger yan ka ɲa a b'aw ka question poser n bɛ se ka minnu jaabi an n'olu jaabi n ma se ka mun jaabi o b'a sɔrɔ n ka dɔnni ma se o ma de
nake fanga do to se ko bela nemu kala mo do mo de ko o deso so de anu kon ko malgré ça kene be tebulu abu muso ni mu mago be question muna aba poser mom demia aba sunya pour que asika télécharger ada suko airplay ngo ko barora ani sinite inshallah anko oh jaw plan album ne be ala fu oh kala kira fu parce que ne ka rezo ko sa don chen la o sa don de ane forfait ka anga fulu mom de re aka chasila aba communiquer après ka daru barso no la sam o da a commenter sans juge ka problème da commenter ça que les juges et que les Maliens la justice du Malien est devenue injuste. La justice du Malien est devenue injuste. Ah, au comment baide juge d'avoir de famille. Au comment massa bayo anga fulu baye. Adama jara amba fo. Chaque imam globally anga fulu baye. Ah, kadan so ngana ko gidan so ni ko. Siliman jakate ami fo. Amidou Belko Sahara qui faut Lisa Louk qui fana fo Karim Konate qui fana fo o mo suina ka rola ka fo ko mom de livre mun bolendo no refongo afrakara écrivain de il doit être appelé écrivain de la trou l'écrivain de la Joumassi sans mentir parce que c'est un écrivain ni livre bon afrakana il veut ko écrivain de ni abon glela il veut ko écrivain de o mo me livre bo doni ga kengrena la ka to da ko la trou o nyefoli o fana écrivain de donc c'est un écrivain de la Joumassi ni mo ko be ala ko imam fami na mom de nga ba nyefie ni mo ko be livre mu me na ne rete nyedo livre ko la ka livre spécial de yere 5 titres commandés na mom de fi aba nyefie abora la trou la dona da kra écrivain de. C'est lui qui a écrit parce que beaucoup de gens savoir faire de nous. Fait beaucoup de gens beaucoup de beaucoup c'est. Ou beaucoup ta ko kala ote soso. Mo shima de kana ko mom de ni livre ta vraiment ni livre wara mun kay tay. Ano vraiment tay mai. O ma de ga falo. De livre pour la phobie. Wa mu wana ta no livre kala o ba fere ko boko se ka a suivant me wa. O te ko re nga suivant ni daga. Il faut un suivant et deux suivants et trois suivants et 4, 4 suivants et 5, 5 suivants et 6, 6 au suivant et 7. Parce que 7 est sûrement ça va dire. Donc, non, il y a 5 commandes, 5 titres. Il peut devenir 5 titres au livre au spécial. Oh, spécial Faïda Bongonodé. Au numéro 6, au spécial Faïda Tchemarfa. Quand Faïda de Mohoma, c'est-à-dire livre spécial sur le Faïda. Fara di mo la truga mom de ñon diw na meta mi se go mo ko te galo me da tuga kele ngele ngalo da tuga ni ah si de wate do ko bote kala ka grand hawar ko ma so mul bala la de ah ko mali artiso ka bloko kala te flafla mo ko waraba de waradi ko tele ma de oh kale bersi bofa ka stadi bofa ko ma so bla ko wala de kale parade ge kale chaw de ma kala chaw bla la wala kala na temoratu ma nga fuli baay ah ame chatu de fo mom de ni bi se ko la wi yede ko so tala ira sama ko te ko bi yede oh nete adan sanche ma chama fora me dungro do ba fara mom de yeli gade parce que ba se dugula de balay de ira ma de asi Jauh, ala ko ne na ja falo. Am dia. Mina yu ma ki wi bala me apen ala che. Che yu ala che mi se do ngala ko. Ka stadi bofa. Ka trufe bauta, ka diska warta. O te bila guru gwe. No go wasolo. Ah. Auta ka ta wasul mo wore. Ko la gusi. Ko malen de be itanu de bala idama mo nyai.
oh malien kelen de bɛ tila k'i juguya depuis ale dɛmɛ tɛ ka fɛn kala i yɛrɛ ma se dɔw ka so cɛ ka daga tɛ jigin olu fɛ yen dɛ u bɛ ka finiw ko cogo u b'a jɛ ten tellement que u bɛ fɔ mais o de ka di adamaden yɛrɛ de n'i nana jɛna fo ɲɛfɔli ka sɔrɔ i ma dɛ nin mamu den de sigilen aw ɲɛ bɛ mun na dɛ mamu den de don Kisuma Jara de ye nin ye laturu ladɔn c'est l'écrivain de la géomancie. C'est lui qui a fait beaucoup de livres. 7 livres. Dont tous les livres contiennent, c'est-à-dire l'exploration de la géomancie. L'exercice de la géomancie. Tout, rien que de la vérité. Donc si vous voulez encourager quelqu'un là, voilà l'opportunité de vous en profiter. De montrer à Mamdé ce qu'il mérite. Il doit être récompensé dans ça. On a dit donner à Mamdé ce qui appartient à Mamdé. À César, donner à Mamdé ce qui appartient à Mamdé. Nyekilini wakawa lino anasau. Anga fuliba yao. Chao kana jigana de. Ame farafina de. Ame malila. Sanchama me la ka so falan fiefia ka sisi durudu soso be pmesa e ko da la no che ai sama ka do depuis ko musam ne na fangala depuis 95 kana c'est 99 mois o da la peu musam ne 91 90 91 tunna soso fana ba mo nyimi Jibril Keita, Gibson Amafou. Kisuma Jara est en direct sur la page de DJ Falaye. Ma page Facebook, DJ Falaye Samake. C'est tout. DJ Falaye Samake. Retrouvez-moi sur ma page. Apparemment, à partir de 22h minuit, spécial dédicace à Mme Kisuma Jara. L'écrivain Mme Kisuma Jara, ce qu'il a fait pour le monde mondial. Voilà, c'est ça qu'on dit. Pour le monde mondial, c'est pas pour quelqu'un seul. Mogolin Koutere. C'est maman Mogolin Gawa, Kisuma Te Mogolin Taï. Arabu Mabi. C'est ma belle taille. Je vais dire que j'ai fait un blague où je suis bien. Comme ça, je vais faire un peu de choses. Je vais faire un peu de choses. Tu es bien. Tu m'as mis comme molade. Tu as dit que je m'en donne ça. Oh, ni molade. Il veut que je me comme blague. Mais il veut que il me bien que tu as la famille. Tu sais où vous allez. Où tu vas aller donner. Ni ça où tu vas donner tes affaires. Eh Majera. Majera. Eh Majera. Téléphone li do bom na de kalamblo ne be ame kalamblo ne kono tane mom de nga kalamblo kam ko kala la tour lambo kono ta munu be nu inscrire no aga whatsapp kan o nu be war sara kalo kalo abole kala simo ni ko Suleiman Sidibe tanga fulu bare ko kisma ma ko simo kini ko ale famel ke Suleiman Sidibe, les gens qui sont sur WhatsApp et qui sont connectés directement collés à Facebook de DJ Falaye, lui ça faïda nous mais faïda munundo, qui sont même mis à demain d'homme, note qui sont mis la tour de Fofaba, n'a qu'à craindre de Mojita Nironde, parce qu'elle a la tour numéro rotation. Quand on a 4 là, 5 4 10 kata, ya chudi, un bala, faut chama. Mais nema kala la ita donne mom de biya kamade ko question non kala ne lo question chigana rezo man bi mais amande buri ale to wallahi ito ma che fala be kuma ba fo wi ne omo fala si zo fala sa wo si zo lo de
oh Falaye Sissoko Lassa Samuel Lassa o kuma ne tɔgɔ ma Falaye Sissoko a ye question kumaba dɔ bɔ sanfɛ ka kɛ duguma taa imam den ka papier sanfɛ o b'a bɛna question de lamɛn sa ale tɛ question de nous poser dɛ. Ah Falaye kori basi t'i la e Sissoko an ko ngana Falaye question dɔ poser o ni bana dɔ bɛ yen k'a bɛ mɔgɔ dugumala la funu o bana in n'o bɛ mɔgɔ la ko fura jumɛn b'o la karamɔgɔ Falaye e dansogo ni ko karamɔgɔ Falaye n'o bana ye mɔgɔ sɔrɔ i ɲɛna e kana fila kɛ i bɛ taa sugu la marabagaw fɛ yen i bɛ fali ɲini fali golo n'i ye fali golo sɔrɔ i bɛ n'o jeni k'o sisi k'o mugu bɔ yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko joro i bɛ joro lili mugu ɲini i b'o ɲagami fali golo mugu i y'o hakɛ mun sɔrɔ i bɛ joro lili mugu hakɛ kelen fara o kan i bɛ sɔrɔ ka sira mugu de ɲini sira mugu i ye joro lili mugu fali golo mugu ani sira mugu i y'o hakɛ bɛɛ kɛ kelen kulɛri ɲɛ kelen kelen i b'o ɲagami ɲɔgɔn na ka situlu bila o la o ni situlu ɲagami nka n'i y'o kɛ ka a mun a bɛ jigin a fununen hali n'a fununa tɛn a bɛ jigin duguma a bɛ jigin pɔ a nɔ la siga t'a la a tɛ sɔsɔ a tɛ kɔ ne yɛrɛ b'a furakɛ ne ye. Ah Mamdi. Ani ko. Ah Souleymane Sidibe ko k'i b'ale dɔn kosɛbɛ k'ale sigilen bɛ Allemagne de. Ko je suis en Allemagne. Il me connaît très bien. O ma Souleymane Sissoko. Sidibe i ni ko sa. Ah kisima ko ka bi dɔn dɛ. N'o dɔn kan ko. Ah kini ko. O ma mi fo fo Allemagne. Allemagne jamana kan kɔni. Alassane Doumbia. O fana question posée. Ka bɔ Ivoirien fɛ Côte d'Ivoire. Alassane Doumbia ye question posée. Ka bɔ Ivoirien fɛ an bɛ yɔrɔ min wele ko Côte d'Ivoire. Imam Cheikh Kulubali an ka foli bɛ yen. I Kulubali ko kulu bina ka bi jogi bina kulu ka bi jogi ko sɛfan kulu tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye. Ni ye sɛfan fili ka n'a ci kulu ka n'a ci. Ni kulu yɛrɛ tɛmɛtɔ gosi sɛfan na n'a ci. Ko i Kulubali. Ngana eni ko karamɔgɔ Alassane Doumbia ka bɔ Côte d'Ivoire Mamden b'i fo. Karamɔgɔ Alassane ka question kɛra ko mɔgɔ bɛ mun kɛ ko ka dugukolo sɔrɔ laturu la. Karamɔgɔ Alassane laturu yɛrɛ dugukolo tigi ye Mangosi de ye. Ale de ye laturuden mun bɛ se fila kelen. Ale kelen de y'a dugukolo ye. Ale kelen de y'a dugukolo jukɔrɔla ye. O la i bɛna mun kɛ i bɛ Mangosi sɛbɛn a yɛrɛ a datu la normal 70 770 70 ani 7. Merci. A 7 laban in dɛ i b'o tɔmi kelen ɲini mun y'a dugumala ye i b'o bonya i b'i hami sɛbɛn ko Ala ne mago bɛ dugukolo de la a se tɛ n ye a dabali tɛ n t'a dɔn n b'a bɔ yɔrɔ min na Ala ye de ta ye dugukolo di yan i b'o don i b'o kuru i bɛ sɔrɔ k'a datugu k'a nasi ko i bɛ dingɛ sen ka bɔgɔ dɔ ta ye k'o tɛntɛn k'o k'a nasi la yiri dɔw bɛ yen u b'a fɔ ma ko banan i bɛ banan ladɔn ɲini i b'o mugu dɔ k'a la i bɛ kuruninfin ladɔn ɲini i b'o mugu dɔ k'a la i b'i kɔ a la tile 45 n'i y'i kɔ a la tile 45 karamɔgɔkɛ a nasi tɔ i to k'o mɔ i la Ala tɛ kalo 7 dafa fewu ni nin dugukolo ko ma ɲɔgɔn ye Ala tɛ sɔn ayi Ala yɛrɛ tɛ sɔn a tɛ sɔn kalo 7 dafa kuma i bɛ dugukolo sɔrɔ a tɛ sɔsɔ a tɛ kɔrɔbɔ ni ko sa Alassane Doumbia n'i ye dugukolo sɔrɔ i hakili to Mamden na ani ko Alassane ni Mamden ni yɛrɛ ka den ma su in na mɔgɔw kunkunna sisan n ye question min kɛ sinon o kuma kunu quoi o bɛ sɔn la Aliou Jabi ka question de bɛna jaabi sisan ka bɔ Faransi Faransikaaw fɛ yen nansara jamana don i n'a fɔ Souleymane Sidibe o bɔra ka ne ta n ka page Facebook sanfɛ sisan Allemagne jamana kan an ka foli b'a ye Mamden kanubaa don laturu karamɔgɔ Mamden kanubaa don an bɛ belebele fo a ye hakili to DJ Falaye ni Mamden yɛrɛ la ɲɔgɔn fɛ an ka taa i bɛna n'i taara n'i ma na n bɛ taa i nɔfɛ
aya lu to mom de ni ji fala la de o ne animateur ye ni dum sani ni mom den kanu soso nya kanu ngana siya kada ka mom de re ayira ka foko mo talik tan gansan e mayira amanya so ga fu maya ko tin so no de ko di ba ko je ni de de mun ga chan ni wai o god ni sa to tin wule agu fe ko sul me ni ne ko li to tin wule abe sizo ta ku tige ka ba ku sama ka ba la ku bla botin no gra aba france na wa jin ka ayira ama jin mo ko bari bola ni din na o to ta ka so na malaire ko sa o to ga bol ga ko o ma ay ale franga masi chimba gande ko azimo mom de ma fu ka wani mondo ramo alu jabi idan so ini ko wallahi neglu chamen na bide ngana alu jabi ko ambu fo woni mo fa ka ta dula ite fa ka ta yo ke chuko di la turula alu jabi o ka ta o chare ibe la turu dade ka numero te kone te fa ka sa ta dula ka sabe fa ka ta yoro la ne te fa ka ta simo ebe na sira de kan ni na sira kan la turu dembe sira kan ibo laje no kra sortai abtare wala ebo yelema ko ke rentré ni o kra kala law yisa misalla ni kala law suro ati ka sira kan o kro ka be tay sikala ta me ebe kala law yelema ebe kala law sibe numero adadula kala law yelema le ni o sibe numero adadula ebe na ke 600 ibi jija ni sira ka ke atigi sena samara soro ibe ni sebe 7 na ka genge asena samara la ka samara dabri bokola ateta no teta bli ibe sira dom ne dro ibta sira do kandro 7 iba sebe kala law sebe numero adadula 7 na alawa ka do abola ka foko karsa kana tafeu dula ne aga duta ka jole mene wasru ya samara soro ibo genge aga samara la ube ka siri samara la o samara ibo taka to dabiri 7 samara mansa ibo dabiri sira do kan ko datugo kwa ko ne karsa ka duta ka bani akana table ateta no takal tabla amam de sumo ti so to ko ya famu mena o ya no mani ka di ama kwa terre aliou an ko kaba France ko fe ni ale ni roye sidi ko sidi be ko giga foli da shima ko mo fona sa question poser wa bon absa question poser Facebook ça ningal be mo me fa absa ningal ke mom dembe akisma jara la tu karamo de do la tu o écrivain do ale be la tu deun anye foli ke suina abe anoka question poser mo kuna réponse di mo question poser lena absa ningal ke numagan dumbia kabo Guinée kaka fulbi Côte d'Ivoire Jakarta Côte d'Ivoire Jakarta Côte d'Ivoire yi ngalke Ivoire fi Jakarta fana yi ngaloke mam den no jabi sa ya kulma jo ani Facebook na fado sa direct la ni mu ya na faso atala wa du to mam den na jigoroni mam ne ba kala me ale livre chama sebe la turu quoi Nine mom de salut nous magan dumbia nous magan anga foli bi awa mo do ya na pa yesu le jango sise ami fana fo kosobe Sulemani ini cheni braji be kunna sa be kunna kisha makana dro ni watina mo be dije fale ka page kan ka irala ka fo mom de kisman jara avec mo ka question kalande mun ba bolo kalana nu sigara be me jero be nyefe kada ka nasara jamano bala farafina jamano bala ambura ka mo flam ta sa almain bala france bala baku jagarija ka boko de bar ivaran fe no baku jagarija ale ngalo ke ako ko afora ko la tu don jigina wati do kono na herbala ko bon ni be faka adadu ba do sibi
na fo wa flan kon ko erbisiga banka soro maklaw sibinna kono kra kibo ke chukudi ne ngali ay mengana ne ni kalamba do ni ni ngala kadinye de wallahi simba do quoi aw la ragote ola bagu jagari jamina mu fiya ola mi misal kelen pe dima misal la biye mardi bini biye mardi la trudem fla de be bimara no ilomara ani enza o de be bimara mais la trudem tan woro be teme bife ola sisan ne bena lomara de sebe bi lomara ba flan ko be a bawulun fla ke molun fla bi wulun fla wulun fla ne be fe ko sebe bi meno sebe chuko fay iba damne 0h kata 1h la bi de 0h à 1h ibi sigi ibika lomara sibi ni ya jewla ko ama ban ya adadum ibi ka adadum si wo ma ban ibina kumbe 7h 8h 7h pili ba sibi damne 8h bajo ni adadum ma ban ibina kumbe 15h 16h lomara abitema wati mardi bitema wati iba gushi kata ko saba o shen saba erikanga sorola de ni ma sorola ibina kumbe tukuni sanfɛ 16h 15h 16h ibi 7 forokan abga combien 21h metala wala bita kumbe 21h 22h ibika adadu to dafa okoro de ya sebe lo maraka teme wati just abga tani wala otanu wora de la turu kono wala laturu doni nana bunya ka développer ko dogun kle wolonfla nana uklala kana dogun kle wolonfla beteme kle kelen ngono eche nina mi kala tin done no eten done ana nyugo musala anga chefo nyugo ire wallahi dogun kle wolonfla unono ta ko mine ko ke erkli dogun kle wolonfla kara erkli kano erteme dogun kera eri ka teme kle kelen ngono wolonfla wala ne mago be dimanche la sisa ka bara do ke eti jo fo biye mardi comme dimanche kono non o don do wari non ni don war la dron ibe dimanche be teme mardi fe wati muna ibo wati de nyini ka dimanche bara ke o wati on ne te de non ngana nyefo sa men du ma ko ngana fani ni an ko o ma ba to kismana de na la ka je na mo ko nyamuye iga mom de wole ga son wartigi te sanutigi te me donin tigi do la turu sebe mo kadu marko angola flo gabo Guinée en fe marko ale ngalo ke Guinée en fe marko ay ngalo ke la Guinée ko fe opma mom de abna marko la me ka bo la Guinée ina Traoré anga fuli bay taligi de kata ale koso en Traoré taligi ko de kata ale koso be gani ngalke kabe jaba ale bolo akada ale ni yere de lagar egi de bulange ja angan jali ko Ramon Barco kabo la Guinée Ramon Barco ko ale de gingere nyemo ale de ko taligi de kada ale kosobe abi taligi bla ciwla taligi be ciw dafa fana mais abi fal be akatilia albi nga taligi waranga kadama e wa fo simoy ko taligi e tominani de la turu densité mo e tominani wala taligi de be damne fo ko damne roga ni bi faka ko damne ibe faka damne sasasa taligi ci kɛmɛ naani bi naani ani naani o sigiyɔrɔma fila o de bɛ bɛn a tasuma ma o la i bɛ o sɛbɛn ten i y'a sɛbɛn kɛmɛ naani bi naani naani i b'o ko k'o da i b'a sɛbɛn kɛmɛ naani bi naani naani i b'o ko k'o da o ye a kunkolo de baaratɔ ye tasuma karamɔgɔkɛ n'i y'o nasi bɔ k'o da sɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ a sɛ ma ko dolo sɛ sɛ in ye sɛ fimani tomini b'a la a senfɛ u b'a fɔ ale ma ko dolo sɛ o sayi hami da o kan i k'a fɔ ko dɔ de filɛ n bɛ fɛ nin ko ka daminɛ sisan
siyɛn faga i ka siyɛn ni taliki nasi tobi karamɔgɔkɛ i ni denmisɛnnin kodɔnbaliw k'a dun ɲɔgɔn fɛ f'a ka to ka a sama sama ɲɔgɔn bolo i tɛ tila o la ko ma kɛ o non ala sɔnna a bɛ teliya dɛ an kana m'o d'a ma o ye taliki kunkolo baaralen tasuma tasuma taliki de ye laturuden universel ale de bɛ fɛn bɛɛ ɲa taliki de bɛ fɛn bɛɛ ɲa universel taliki de tasuma bɛ baara kɛ a fiɲɛ bɛ baara kɛ a ji bɛ baara kɛ a bɔgɔ bɛ baara kɛ n filɛ ka tasuma de la baara yira a la n bɛna fiɲɛ la baara yira a la taliki karamɔgɔkɛ n'i ye taliki lajɛ i b'i jija k'i hakili to a la fo i ka bɛn kɔnɔ ɲagamu kɔnɔdenni b'a kɔnɔ mɛ ba taara ka kɔnɔdenni to yen i bɛ ɲaga ni kɔnɔdenni ta o y'a sɔrɔ kɔnɔdenni ma se fɔ an ye a ma se foyi ye i b'i jija i bɛ ɲaga ta dɔrɔn kɔnɔdenni b'a kɔnɔ o ɲaga n'o kɔnɔdenni ta i kana sisi i bɛna bila tasuma la k'a jeni k'a sisi k'a mugu bɔ Simo o ye suwa de o ye ko donnen ye suwa la cɛngana o ma nɔgɔn dɛ la hawla ŋana dalu bɛ ne bolo dɛ a bɛɛ ni ala cɛ ŋana ŋa cɛ o ma nɔgɔn dɛ wala wala n'o tɛ ne yɛrɛ sigilen siran na o karamɔgɔkɛ i bɛ kɔnɔ ta dɔrɔn kɔnɔ ɲaga ta kɔnɔdenni b'a kɔnɔ ka n'a bila tasuma la a bɛ jeni k'a sisi k'a susu k'a mugu bɔ i bɛ taliki sɛbɛn 444 sigiyɔrɔma 7 Simo i b'o nasi de ta kɔnɔdenni o de y'a nasi ye san o de bɛ to ka k'a furamugu o de y'a furamugu ye i bɛ to k'o tɔni nasi in na ka nɔnɔ kɛnɛ k'a la ka yɛlɛ sanfɛ k'i ko n'i bɛ fɛ ka taa sanfɛ yɔrɔ min na ala bɛ taa n'i ye a tɛ sutura a tɛ kɔrɔbɔ ŋana a ɲɛfɔ sa n'i ye nin kɛ k'i to Bamakɔ k'e bɛ fɛ ka taa Faransi i bɛ taa n'i y'a kɛ k'i to Faransi k'i bɛ fɛ ka taa Amérique de i bɛ taa n'i y'a kɛ k'i to Côte d'Ivoire sa k'i bɛ fɛ ka na Kisiman fɛ i bɛ na sababu bɛ wuli k'a jɔ i bɛ na diyagoya a tɛ sutura a tɛ kɔrɔbɔ ŋana ni ko sa non karamɔgɔ Mariku ye dɔnnikɛla ye dɛ Simo karamɔgɔ Mariku ye dɔnnikɛla yɛrɛ yɛrɛ de ye o de la n bɛ dɔnnifin d'a ma nin dɔnni finman de a fɔ nin ma de ko terre à terre i b'a kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ n bɛ da o fila la yen fɔle ŋana ko ne sigilen yɛrɛ ɲɛ curula de ŋana ye nin ko sa Mariku ye ŋana ye dɛ o la cɛ ŋana fo ŋana de n ko fo ŋanaya fɛnw ka da Mariku ma ŋana cɛ i ye ŋana ye koyi ani ko ka laturu kɛ ka baara kɛ cogoya wɛrɛ la cogoya min bɛ yen f'a bɛ mɔgɔ sigilen na siran hali ni dɔnnifin ye dɛ n b'a f'i ye suna ka di cɛ ni suna ta fɔra maa min kɔ ne karamɔgɔ dɔ ye ka bɔ Sikaso Sikasokaw fɛ yen Bamakɔ yan Mali kɔnɔ yan Mali Sikaso karamɔgɔ Kisuma e ko k'e ma wasa bɛɛ sɔn na sa i ma di Mariku dɔrɔn ma dɛ Kulubali karamɔgɔ Kulubali ka bɔ Sikaso i ma di Mariku dɔrɔn ma dɛ non ye nin bidi bɛɛ hali Facebook sanfɛ an ka ma jigin n'o kuma ye dɛ n ka source bɛ Kisuma de fɛ yan a ɲɛ cogo n'a cɛ cogo bɛɛ b'ale de bolo k'a ɲɛ ka tila k'a tiɲɛ mɔmu den k'a y'o de fɔ n ka cɛ aw ma mɔmu den dɔn Musafi y'o de fɔ dɛ n'i ma mɔmu den dɔn dɔrɔn i bɛ tulonkɛ la de sɔ n'i y'a dɔn dɔrɔn i b'a gɛrɛ a la de a ka to ka ɲɔgɔn faamu i ka to ka jɛ ka kow k'a fɛ e ma yan wasulen don wa an bɛ waso ni mɔmu den de nin kumaba ye allo karamɔgɔ ba ka bɔ Angla nin ye Kulubali ye ka bɔ Sikaso karamɔgɔ Kulubali dansogo ni ko o don Kulubali yɛrɛ a fɔnɔna kosɛbɛ an ka kɛnɛ kan a ye dalilu dɔw di kɛnɛ kan minnu tɛ cɛ n'a tɛ ɲɔgɔn n bɛ Kulubali fo n b'a barika da n b'a waleɲuman dɔn bari kɛnɛ in ye ladiriya kɛnɛ de ye kɛnɛ in ye danbe kɛnɛ de ye kɛnɛ in ye basigi kɛnɛ de ye kɛnɛ in ye ma jagoya ka don a la kɛnɛ in y'o de ye bon n'i ma jagoya ka don ko la i b'o kɛ i sago la kɛnɛ in y'o de ye kɛnɛ in ye a ye ne yɛrɛ nin diya de ye fɛn min ye nin diya i b'o kɛ ka ɲa kɛnɛ in y'o de ye o la karamɔgɔ Kulubali b'i fo k'i dansogo i ni ko ale ko laturu la la cause et la solution o bɛ ne de bolo laturu kɔnɔ awɔ Mali bɛɛ o bɛ Mamu den de bolo a tɛ sɔsɔ dɛ so 17nan so 18nan karamɔgɔkɛ laturu baro kɔfɛ magoɲa de bɛ na o de ye 17 ye magoɲa bɛ kɛ cogo di i tɛ se ka magoɲa kɛ n'i ma kun dɔn kun ye 17 ye magoɲa yɔrɔ ye 18 ale ko laturu la ne de ko ne Mamu Kisiman Jara ko laturu ye kinibolo ni numanbolo de laturu ye cɛ ni muso de n'i m'o dɔn i tɛ se ka laturu la baara tiɲɛ tɛ laturu ye su ni tile de i m'o dɔn i tɛ se k'a fɔ ko n bɛna laturuden baara ta ka n'i sɔrɔ i tɛ se wala i tɛ se
kalamanca t'a la dɛ fɛn t'i bolo a jigiya t'i ye laturu dala de bɛ laturu da ko ne bɛ nin de kɔ i b'a sɔrɔ walayi bilayi amamde non tɛ sɔsɔ a toro ka fana suna tɛ sɔsɔ koyi ŋana em ka jara ka fana suna la hawla ba bigadi dɛ ne ko bi ne mɛ ba barikalayi ala k'an dɛmɛ a ko o la ko n'i y'o laturudenw bɔ ka na k'o sakilaw bɔ k'o gosi k'o da k'i nana bɛn cɛ 2 ma laturuden cɛman 2 ka kelen sɔrɔ 17e maison kɔnɔ ka kelen sɔrɔ 10e maison kɔnɔ k'o bɛ baara cogo di Simo cɛ ni cɛ bɛ nafa ɲa mais a nafa tɛ muso ni cɛ ka nafa bɔ o t'o bɔ fiyewu muso ni muso bɛ nafa ɲa mais a nafa tɛ muso ni cɛ ka nafa de bɔ c'est pourquoi n'i ye laturuden 2 gosi ɲɔgɔn na maintenant n'a nana laturuden 2 in bɛnna cɛ 2 ma u lajɛ fɔlɔ n'u jiw dayɛlɛnnen don u lajɛ n'u fiɲɛw dayɛlɛnnen i k'u lajɛ n'u tasumaw dayɛlɛnnen u lajɛ n'u bɔgɔw dayɛlɛnnen i bɛ nafa bɔ o yɔrɔ dɔ de la maintenant n'olu ma dayɛlɛn dun nafa tɛ se ka bɔ dɛ n'u nana ɲɔgɔn kɔntere di i n'a fɔ adama ni malijo o ye cɛ ni muso ye mais u bɛ ɲɔgɔn kɔntere di non o ma ɲi o la cɛ 2 mana na i n'a fɔ adama ni sejo sisan o 2 bɛ cɛ ye maintenant kelen ye garijɛgɛ ka sira ye kelen ye nin ka sira ye maintenant mais a 2 bɛɛ ye cɛ ye o la n'i y'o jateminɛ o bɛna zumana de di laturuden ɲuman ye zumana ye mais 2 bɛɛ ye cɛ ye yɔrɔ min de bɛ nafa dɔgɔya i m'a faamu maintenant i bɛna lajɛ ko sejo a tɔmi fɔlɔ o y'a tasuma o dayɛlɛnni adama tɔmi fɔlɔ y'a tasuma a dayɛlɛnni o la tasuma 2 de dayɛlɛnna mais sejo a tɔmi 2nan y'a fiɲɛ ye o dayɛlɛnni adama tɔmi 2nan y'a fiɲɛ ye o datugulen n'o kɛra nafa tɛ yen dɛ sejo a tɔmi 3nan o y'a ji ye o datugulen adama tɔmi 3nan y'a ji ye o datugulen nafa tɛ yen sejo a tɔmi mun ye laban ye o ye a bɔgɔ ye o dayɛlɛnni adama tɔmi mun y'a laban ye n'o y'a bɔgɔ ye o datugulen nafa tɛ yen o la nafa jumɛn bɛ sejo ni adama na o ye a tasuma de nafa b'a tasuma de la parce que o de 2 dayɛlɛnni maintenant i bɛna o 2 lajɛ sisan k'o fara zumana k'a jaabi o 3 sebe 306 dɔrɔn k'o nasi bɔ i bɛ fɛn ɲɛnama ɲini n'o ye siɲɛ 1 ye i b'a n'o tobi k'a dun i bɛ wari sɔrɔ mais a tɛ kɛ wariba de ye parce que cɛ 2 de nana fɔ maintenant o k'o de faamu nin de y'a ka question jaabi ye ni cɛ 2 nana kuma a fanga tɛ cɛ ni muso bɔ parce que cɛ ni muso de ye développement di fo k'an se yan ban n'a kun tana cɛ 2 ma dun an kun tɛ jara dɛ kuma in bɛ nin yɔrɔ de nɔfɛ ani ko ngana ko suna ta ka di ngana b'a suya bolo de ka suna bi bi whatsapp sanfɛ a bɛna dɔn parce que ni minnu jaabira olu minnu ka jaabi faamu olu na dɔn ka fɔ n ka cɛ ko ngana b'a suya bolo de ka bi a b'a suya bolo de ka bi dɛ a ye cogo dɔn e m'e tɔgɔ fɔ ko nin m'a tɔgɔ fɔ dɛ nin maliyɛn de 23 a bɛ Bamakɔ Mali kɔnɔ bon karamɔgɔkɛ ne ma i tɔgɔ dɔn 223 a laban ye 57 63 wa c'est pas tiɲɛna a fɔra ko i k'i tɔgɔ fɔ ka tila k'i bɔyɔrɔ fɔ ka sɔrɔ k'i ka question poser bon ne m'i tɔgɔ mɛn bon ne ma se ka question yɛrɛ mɛn ko ni seginna kan k'i tɔgɔ fɔ ka question poser ka ɲa i ni ko da tɔgɔ sa inchallah a fɔ bɛɛ Badru sa a fɔ bɛɛ a Badru sa kuma ka tɛ sɔsɔ dɛ ne m'i tɔgɔ fɔ fo i ka sakila fɔ ko cɛ e tulo b'a la cɛbilen jara très bien ka bɔ Segu o bɛ faamu cɛbilen jara ka bɔ Segu ni ye cɛbilen jara ye tulu bɛ cɛbilen jara ka bɔ Segu mun de a bilama ma dɛ a murutilen don bi fewu ani ko ŋana cɛbilen jara ka bɔ Segu o de la an y'a fɔ mɔgɔw ye ko maa min den ka kalanden bɛ diɲɛ fan bɛɛ yarɔ blogu tɛ nin na dɛ i ka mɔgɔw n'a dɔn ko nin tɛ blogu ye tiɲɛ yɛrɛ la o ɲɛ b'a la o tulo b'a la k'i sigi ko n bɛ se nin na ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ karamɔgɔkɛ nkalon tɛ laban dɛ a tɛ laban dɛ cɛbilen jara a ko k'ale ka question ye muso kana i fɛ yen i ye karamɔgɔ de ye ko cɛ 2 de bɛ nin nɔfɛ jumɛn ka furu ka di n na Simo o livre spécial titre 5 titres voilà
wa mu gonya do ngana ibaro nina ah ibi laturu dako fla fu mo ko fam sege mo kana laturu dako kele ku bina kungo fla glan kono chente wallahi chente alaji kunlo ki dimi ikono ki dimi inana dodro fe ne kunlo ben dimi e kono bi dimi an fla na dodro fe est-ce amana fuko paracetamol san ababo ne fona ko paracetamol san non même pas uzaya usa fara no hein non mo ga sabal sa ko laturu de je awala wala dan ne laturu mais ke chugodi wala ke chugo bala chugodi aga laturu ni martada anana ko seru de ba no fe ala laturu ni seru tada wallahi afla la jume kadi laturu bo yirela ah ati so te krobo aujourd'hui c'est au premier au don flo au doni sera flo jelen de cette maison la septième maison ni ne fait imana laturu dadron ni be fe ka don kon ga furu kadi wa mandi laturu dem mena nina o ga so lana denga e laturu kono flo no ma laturu kono dron akwa ko furu mandi na tara na masinga na fika kadi be sibiri dan kula ni kwa mandi na tara abisinga na fika madia wallahi ni kwa kadi na tara na fika kadi o be so septième maison yeli la flo laturu kono goro ni sejo na nina fulu maraga laturu kono ni lo mara mai laturu kono furu mandi afa ka mandi wala mandi ni lo mara yira furu mandi fana mais ni lo mara yira furu be folo anyinga ay fam nyingal ka be lo mara mana som kono e wano so gushi nyona non na jabi nyuma dima laturu de nyuma afa ko furu inkati ko soye mais non na jabi jugudi afa ko nyebe furu munani ni donala ibe nimza abni nimza wallahi o mana tema ka boy furu la albi laturu de nani be so nani be fo ka don laturu dalaw fe pour que ka furu kuma fo o so folo na o gushi nyona o bna laturu de nglendi so wolonfla so shegi o gushi nyona o bna laturu de nglendi o laturu de unaje iko lu gushi nyona o de chani muso yesa simo ne de chani muso yesa yo fla gushi no laturu de nyumanti furu kadi no laturu de ngolondi furu mandi de mandi non furumandi de no laturu den kolondi surtout laturu den juguman ba nani enza lomara lausana mangusi na yo di furu bisa kasoro masa furu kon mesa ati so ta krobo o mainde mam de mo ke jabi igi hakli to mam de na e dan sugan ko en ko kuma ko Solman ko ako aujourd'hui de Allemagne Solman asima Allemagne ko respect ko bunya tigi ma ko mam dem bunya chay di be mun do so la de boy kan ko way bo fo ali teso parce que iba wote be ba fo mo be content de ordinateur im blagana de amba fo ko sabe ne rebe baraka machine na ordinateur na Solman edo blagana mam de nga radio so e www.mamkisma.com www.mamkisma.com ok question rebe ko yingal wara be jonte ke yingal ge falay sena kana omo ako kaka question jara yikaya fam ka dabi jara omo sena kana tukum ame falay fo e ko ka foli bi ko ze falay sisu ka nga foli ko sobe ajara nyere ko sobe très bien anta deuxième question anta question lana ale be samaya bar jakte ella sa bar jakte bar jakte sawal bugu kono Bamako Mali commune 5 kono sawal bugu bagar jagte ay ngalge tellement bitaga de herbe ga 120 kam ko ina yesra 40 kilo suina livre be bongono de mam kisma livre ko do la ko la tru bongono de nyefoli anko ngana bagar jakti ale re nka krefe mo do e mun keleme ka blaka numérotation ke whatsapp mo ko ale re maître do e encadreur do ako ko la yini do be latru kono ndi latru da ni kamana gana kula i yɛrɛ ta dɔn nin ko bɛ dilan cogo cogo a kɛra bana ye o a kɛra haju ye o i bɛ laturu da ala
ne kamana gannen don nin ko in na ala mina laturu da I ka nin kamana gan wuli ka bɔ n kan n'i y'o kɛ sisan I bɛ laturudenw lajɛ I b'u tila fila ye laturuden ɲumanw I b'olu bila fan kelen laturuden jugumanw I b'olu bila fan kelen n'i ye juguman bɛɛ bila fan kelen I bɛna juguman bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛna laturuden kelen di n'o ye laturuden mun di I b'o tiɲɛ de ka bɔ yen o kɔrɔ ale delila k'a ta dɔ kɛ a bɛnna nunkɔrɔ ma nunkɔrɔ ye laturuden ɲumanba de mais ne ko k'a détruire ko tuma ko n'o kun bɛnna ɲuman ma juguman ma dun n'a bɛnna juguman ma c'est la même chose I b'a détruire mun na sisan e ye nunkɔrɔ sɔrɔ jugumanw faralen ɲɔgɔn kan nunkɔrɔ dun ye laturuden ɲumanba de mais a nana bɔ jugumanw faralen ɲɔgɔn kan de la maintenant o nunkɔrɔ tɛ tiɲɛ ye dɛ non 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 a bɔra jugumanw de la n'a bɔra jugumanw na a bɛ kɛ juguman de ye quoi o la a bɛna yɛrɛ yira k'ale ye ɲuman ye k'a sɔrɔ a kɔnɔna ma ɲi o la I b'o nunkɔrɔ tiɲɛ o kilo kuma na o de la Bakari n'a bɛnna ɲuman ma ni juguman in I ye juguman minnu kɔni fara ɲɔgɔn kan n'olu nana bɛn laturuden sugu sugu ma I b'o tiɲɛ de o ma ɲi I ye ɲuman minnu fara ɲɔgɔn kan n'olu fana nana bɛn laturuden ɲuman ma o de ka ɲi mais n'o nana bɛn laturuden jugu fana ma I b'o tiɲɛ o ma ɲi bon ale b'o de kɛ ale sira bɛ dilan ten de ale sira bɛ laban ten de I ni ko Ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen an b'o fana lamɛn Sulemani ko k'a ka foli f'i ye ko k'ale bɛ ka foli min lase I ma ko nin ye fufaki de koyi ko halisa k'ale ma tila foli la koyi Dansoko masa Sulemani k'i Dansoko I Sidibe Bamba ka bɔ Abidjan Bamba ka bɔ Abidjan Côte d'Ivoire ale ye mori de mori do Bamba ale ye mori de a fana bɛ mɔgɔ dilan I b'a fɔ Mamu Kisima b'a kɛ cogo min nka mɔgɔ dilan cogoyaw tɛ kelen ye laturu écrivain Mamu Kisima ye ko cause ni solution ko laɲini ɲuman ani kungo la c'est à dire kungo bɛ latigɛ cogo jumɛn na la cause et la solution voilà kungo cause ye solution o y'a ɲɛnabɔ cogo ye la cause et la solution k'ale y'a fila gosi k'a na ne sɔrɔ Bicali dɛ aujourd'hui c'est aujourd'hui demain c'est autre chose quand même là on est là aujourd'hui Simo ini ko karamɔgɔ Bamba I Dansoko ka bɔ Côte d'Ivoire Mam Dembe fo I wal ɲuman dɔn ngana I ye Aliba ni Masa Solo mun sɔrɔ n'i y'a gosi ɲɔgɔn na a bɛna tontigi d'i ma nin tontigi in salen de don I tulo b'a la Aliba a tasuma datugulen Masa Solo tasuma dayɛlɛnnen o kunkolo sara Aliba fiɲɛ datugulen Masa Solo fiɲɛ datugulen o datugu olu bɛɛ sara ye Aliba ji dayɛlɛnnen Masa Solo ji datugulen o salen don Aliba a bɔgɔ salen Masa Solo bɔgɔ ka ɲi o ye o fana faga o b'a yira o gariya min b'i bolo o gariya sali maintenant o laturuden saba bɛɛ sali o la n'i y'o o mana bɔ mɔgɔ min ka problème na misali la sisan n'a bɔra musoko la I b'a sebe laturuden nana nin na n'a sɔrɔ sejo bɛ nin na I bɛ nin saba sebe lomara adadu de la k'a fɔ ko Ala nin ko in a bɔra musoko de la musoko in ferekelen Ala a ɲɛnabɔ laturuden bɛna jeni ka ban cogo min na fɛn min bɛ ka nin musoko in bali ka ɲa o ka jeni ka bɔ yen nin ko ka dilan I b'a bɛɛ sebe ka nasi bɔ lomara adadu la k'a kɛ bɔti kɔnɔ tile 7 k'a jeni ka bɔ yen o y'a baaralen de ye quoi o de y'a baara kɛcogo ye quoi fo mɔgɔw k'a dɔn ko baara de bɛ kɛ ka sɔrɔ I ma sɛ faga laturu de bɛ baara ka sɔrɔ I ma saga faga laturu I b'a baara ka sɔrɔ I ma ba faga mais ni ba faga ka di I bɛ se ka ba faga k'o dun ba dɔnni b'a dan ma mun tɛ laturu ye saga dɔnni bɛ yen mun tɛ laturu ye sɛ dɔnni de bɛ yen mun tɛ laturu ye o la nin de y'a la baaralen ye quoi o la 20,000 minɛ I k'a bila I kun I ka nin kɛ tile 7 I bɛ Ala jɔyɔrɔ ye o ko la a bɛ ko mɔgɔ bɛ taa misi faga a baara yɔrɔ de filɛ I y'a baara kɛ cogo di n'i y'o kɛ gɛlɛya min b'o ko la dɛ Ala b'o cɛ ka bɔ
adi sosate ko ha e dan sugan ko angana E bomba. latru dictionnaire do sa margo sigina bana wala latru écrivain do latru dictionnaire la bomba che yana ga salima e zert na sola ne du sadra majo to la wala umena umana jonaw awo 46 oh ne yarza ma ale fle foya margo fle foya pati oh kile bila saba nani duru woro wolofla o be wale nye oh anga sen mabulo ni wona karamo bado ka bo kilia abu kante ka bo mali kilia jitumu ne kilia foto be jitumu fo abu kante ka bo jitumu kilia ba fi mo nyegilin jomene labi oh ko bita so felo ale tate keso kale be foli de ke ko ka mun fo ni olu be ka nafa sɔrɔ Allah yɛrɛ de quoi kale ta foli de wallahi ajara mamde kan ko ajara mamde kan ko kele ka do jidum gado abu ka konte gramo abu ambi foki wal nyuma do vraiment ajara ni ajara mamde ikante ajara mamde ok on continue wacha kata de muna juna ni kira mo muso da manga alwe franci aywa muso ngata fe franci natoma kabo Paris franci natoma kabo France ko fe ona sara jamana ese muso do fuga do ko aya do muso be kalanda de muso do de amna ingalige muso do abi kalankadi aujourd'hui c'est chaud c'est chaud avec mon dit MK dira kalamlo aujourd'hui c'est chaud sur WhatsApp munu mena tableau la na ulta be souffrir tout na de bita fana souffrir meteni c'est chaud ko bara ko ale ko la turu kanga bisa da sufe ko ga la je ko bisa da mun na ko fo ko da sugo ani kon ko gramo natoma ala kisra natoma ali biambi fo ki bargada parce que iye misal de kayira adama deuna ko muso be se ka la turu da awo muso be la turu da bien muso ti laturu mun da o laturu bi sɔn de laturu min bi sɔn muso ti se k'o da parce que muso man ka sɔnni kɛ fo ka se yɔrɔ dɔ ma o de la anw nun ta ti sɔn cela veut dire que muso bɛ se ka anw ta da awɔ maintenant fɛn fila don ni muso bolo bɛ ji la muso man ka laturu da i bɛ laturu to yen o waati n'o waati tɛmɛna i b'i ka laturu da laturu bi da waati bɛɛ fo wagati dama dɔɔni o ye jumɛn ye ni fitiri bɛ ka wele ni seli welew bɛ yen laturu da jɔ o man ɲi kelen ni san finnen don laturu da man ɲi fila ni mankan ka ca i n'a fɔ fɔli de b'i kɛrɛfɛ mankan dɔ bɛ i kɛrɛfɛ dɔn dɔ bɛ mankan na kɛlɛ la fɛn dɔw la laturu da jɔ a tɛ da o waati n'o bɔra yen n'i yɛrɛ diminen don kana laturu da o man ɲi ni nisɔn ka di kojugu kana laturu da o si man ɲi ni dibi bɛ yen kana laturu da o man ɲi laturu ti da nin waati ninnu de la so n'o bɔra la laturu bɛ da waati bɛɛ laturu dala hakili ka sigi dɔrɔn laturu bɛ da parce que ni diminen laturu da dɔrɔn laturu b'o dimi yira i nisɔndiyalen kojugu ye laturu da dɔrɔn laturu b'o de yira laturu dala dun kan ka kɛ simple neutre ouais maintenant o de ye laturu da waati ye o la baarakɛ waati in fana c'est la même chose i ye heure jateminɛ i n'a fɔ n ye mun fɔ sisan heure kɔnɔ n'i y'o jateminɛ dɔrɔn n'i b'i ka baara kɛ i ka baara kɛ o waati ni heure wɛrɛ nana ka sɔrɔ i ma tila baara la baara in jɔ i ka heure dɔ in kɔnɔ ni heure dɔ in sera a kɛ o waati parce que n'i ko bon ne bɛna whatsapp la n bɛ fɛ ka kalan kɛ maa min den bɛ kalan kɛ whatsapp la mardi 22h30 à minuit ne teri sini mercredi ne nana 22h30 à minuit ka ne kɔnɔ ko ne bɛna kalan kɛ est ce que n bɛ kalan kɛ kalan tɛ yen yɔrɔ kalan tɛ yen kalan tɛ yen o la i bɛ ne ye wa a tɛ yen
mais n'i y'a dɔn ko mardi de comme den bɛna kalan kɛ a ka mɔgɔw kun a ka kanubaw kun mardi 22h30 à minuit n'i nana i bɛ ye waati i bɛ ye ɔ bon ne fana mago bɛ lomara la ka lomara la baara i b'a la baara mardi waati de ɔ ne m'a la baara mardi waati ne taara la baara mercredi waati ni lomara bɛ ɲɔgɔn ye a tɛ ɲɔgɔn ye cɛ mɔgɔw ka nin faamu sa ah professeur i dan sɔgɔ nin ye tiɲɛ ye dɛ i ni ko rien à dire ala k'i sara merci ayiru fɛ dayiru wala dayiru Sheikh Mamadou Tall ko ka foli f'i ye ko n ka foli b'a ye dɛ k'a da sɔgɔ ni y'ale siɲɛ fɔlɔ ka don kɛnɛ kɔnɔ ko cɛ marifa ko ka ci nkalon na manakɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a da sɔgɔ ok a bɛna nin lamɛn ko mɔgɔw bɛ filɛli la bi den ka kala dɛ nin bɛ Amérique Amérique Mumun Daw a sigira bɛnnen bɛ Amérique ma a ye ɲininkali dɔ kɛ maa min den bɛn'o jaabi sisan depuis ne y'a daminɛ ɲɛ kelen ka coro ne la ka se fo mɔgɔ 50 dɔɔnin ma o kɛra bi o ma deli ka kɛ fɔlɔ han dɔɔnin don a bɔn a bi taa maa min de chauffeur don Guinée équatoriale ou bien Guinée 24 ye Guinée de cɛ marifa ka ci nkalon na manakɛ yɔrɔ yɔrɔ dayiru Sheikh Mahamadou Tall ok bisimila nana karamɔgɔ Mumun ka bɔ Amérique ale ko laturudenw ni so ko différence jumɛn de b'u cɛ laturudenw ni ani so ko ale ma se k'o de faamu quoi sisan ale yɛrɛ b'a ka so de o sisan ale ka bɔ a ka so kɔnɔ sisan ka taa kɛnɛ ma ka taa kare kunna est ce que so bɛ taa nɔfɛ so tɛ taa nɔfɛ dɛ o b'a yira ko so jɔlen a nɔ la ko den de bɛ don a kɔnɔ différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ so bɛ to a nɔ la mais den bɛ bɔ a nɔ la o la sejo a ka so ye sejo ka so ye mais sejo bɛ na Adama ka so sejo ka so tɛ na Adama ka so fala in nana ne ka so bi fala in ma nana a ka so y'a fɛ ne ka so ma se dɛ mais fala in de nana ne yɛrɛ bi yan e bɛ tila ka segin ka t'i ka so o la so ni den la différence c'est ça o la sow b'a fɔ ko in bɛ kɛ tan de ye denw bɛna a yɛlɛma k'a k'u ta ye o kɔrɔ ye di i ka so filɛ sisan bɔgɔso don i ye wari sɔrɔ i b'a kɛ simanso ye a ma yɛlɛma a yɛlɛmana jɔn de y'a yɛlɛma denw kɛ den de y'a yɛlɛma den de y'a yɛlɛma o kɔni o tɛ sɔsɔ yɛrɛ o la sejo ka so ye tasuma so ye o tɛ sɔsɔ o kɔrɔ ye di fala ka so ye fala ka so bɛ ba ko jikɔrɔ ni o tɛ sɔsɔ o tɛ sɔsɔ dɛ mɛ ni fala y'a ka so kɛ simanso ye dun o bɛɛ la a bɛ ba ko jikɔrɔ ni mɛ a y'a yɛlɛma den de y'a yɛlɛma masaya la fala y'a ka so de jɔ ka yɛlɛma ka kɛ simanso ye mɛ a bɛ ba ko jikɔrɔ ni a bɛ a ma o bɔ la yɛrɛ sejo ka so ye tasuma so ye ni sejo b'a kɔnɔ sejo de ka so don mɛ ni Adama nana kɔnɔ don o don sejo ka so bɔra sejo ka soya la a kɛra Adama ka so 16nan ye Adama ka ko laban so o la kuma yɛlɛmana sejo ka so don a fɔ ko ni so ni sejo bɛ yen sejo b'a ka ni so kɔnɔ mɛ ni Adama nana sejo ka so kɔnɔ a fɔ ko Adama nana ka so 16nan kɔnɔ mɛ ni sejo bɛ yen sejo ka so fɔlɔ mɛ ni Adama nana Adama ka so 16nan yɛrɛ yɛlɛmana jɔn y'a yɛlɛma denw Adama nalen o la karamɔgɔ mun i bɛ nin yɔrɔ jate minɛ c'est pourquoi n'i y'a mɛn dɔrɔn ko 1 2 3 4 n'i y'olu mɛn dɔrɔn so de don mais denw ko tɛ ouais 1 4 7 10 n'i y'o mɛn dɔrɔn so fɔlɔ so 4 so 7 so 10 mais den bɛɛ bɛ tɛmɛ o kɔnɔ den 16 in bɛɛ bɛ tɛmɛ o 1 4 7 10 de kɔnɔ o la o de y'a différence ye ɛni ko ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma amin kuma o da kɛ ka réseau sɔnna sa dɛ aw ka taa e ta kɛ ne tɛ ne ka taa yɔrɔ dɛ mana bila dɔrɔn a bɛ ka tigɛ ɲɛda la ne bɛ forfait de kan dɛ ne ta an bɛ lamɛn nin ye ka bɔ Burukina Burukina n m'a f'i ye Burukina bɛ dɔn mɛ sango bɔ sira la han Imam Sheikh an ka foli b'a ye ale kɔni ɲɛ Abidjan fana Abidjan ni Abidjan ye Sulemani Sulemani ka bɔ Abidjan
taa sɔrɔ wari a bɛ jɔn fɛ yen bitay dɛ ni maa minnu mago bɛ livre la Adama Dolo an ka foli bɛ Adama ye a yɛrɛ fana ye kafe feerela ni burusiɛti feerela ni sogo feerela warababa ye biyɛn feerela warababa don Kalabankura garanti b'u sira jangɛnɛ sani ka se Gana place ma Gana an ka foli b'a ye Anko Sulemani ka bɔ Abidjan karamɔgɔ Sulemani ka bɔ Abidjan n ka foli b'i ye ale ko n delila ka sakila dɔ di bana kan ko n'i ye laturu da bana la i b'a numéroté i bɛ 1 ta i b'a gosi 6 la o mana mun di i b'o gosi 8e maison na ko n'o kɛra ko tɔ bɛ kɛ cogo di ko ale m'o dɔn nka na n'i ye bana laturu da i bɛ fɛ ka bana in bɔ banabagatɔ la banabagatɔ t'i kɔrɔ dɛ banabagatɔ taalen yɔrɔ jan e n'a ti fan kelen i bɛ fɛ ka baara kɛ ka banabagatɔ ka bana faga ka bɔ a la i bɛ laturu da i bɛ 1 ta o de ye banabagatɔ ye i bɛ 6 ta o de ye bana in ye i b'o gosi ɲɔgɔn na o ye banabagatɔ ni bana ye o bɛna mun d'i ma e bɛ fɛ o ka taa kɔfɛ de o a ka bɔ a farikolo la ka taa i b'o gosi kɔfɛla de la o de ye 8e maison alors que n'i y'o gosi o la o bɛna laturuden kelen mun di o laturuden de bɛ tiɲɛ san n'i y'o laturuden lajɛ n'o tasuma dayɛlɛnnen i bɛ ji se o ma o tasuma tɛna sa n'o laturuden ji dayɛlɛnnen i bɛ bɔgɔ se o ma o ji tɛna sa nin ye tiɲɛ ye dɛ n'i y'o kɛ banabagatɔ b'a fɔ ko dɔ bɔra la o wulibali de y'o ye a bɛɛ ni Ala cɛ non o la a tiɲɛ cogo de filɛ o la o bɛ détruire de ni ko k'a détruire dɔrɔn o la ji bɛ détruire ni bɔgɔ de tasuma bɛ détruire ni bɔgɔ de tasuma bɛ détruire ni ji de ji fana bɛ tiɲɛ ni bɔgɔ de bɔgɔ fana bɛ tiɲɛ ni tasuma de tasuma fana bɛ tiɲɛ ni ji de maintenant fiɲɛ fana bɛ tiɲɛ ni bɔgɔ de ɲɛ t'a la maintenant ninnu de kan ka faamu ne ka kalandenw bolo ninnu de bɛ labaara hali n'aw bɛ makan hali n'aw bɛ faransi aw bɛ laturuden na baara aw sigiyɔrɔ la yen nin de don quoi f'i ka ninnu de dɔn f'i ka dɔn laturuden mun nana misali la Adama de nana bana kibaruya Adama tasuma dɔrɔn de y'a fanga ye o la bana in a bɛ k'a f'i ye ko jama min bɛ bana in na ko Adama tasuma in de nɔ don o la Adama sɛbɛn dɔrɔn i ka a sɛbɛn 64 i k'a don bɔgɔ la o y'a tasuma salen a sɛbɛn 64 i k'a bila ji la o y'a tasuma faga o la banabagatɔw wele i k'a fɔ a ye heure 7 kɔfɛ ko cɛ a bɛ cogo di a b'a fɛ ko dɔ bɔra la i dan sɔgɔ ni ko sa Simo an ka Ala fo k'a barikada Ala mun y'an da ka bi yira an na an b'a fo k'an fana ba fo an tɛ fɛn dɔn an tɛ se ko la an bɛ Ala de kɔ an kɔni ko n b'a dɔn Badiri bɛ message bila ka na sɔnni sisan o b'a ta diya la sa o kuma an b'aw bɛɛ fo kelen kelen k'aw bɛɛ fɔ a tɔgɔ n'a jamu na mɔgɔ bɛ ka na su in na an ka foli b'u bɛɛ ye Bintu Watara ka bɔ Kalabankura an ka foli b'a ye o muso ye a bɛ ka su ye Alasan Dunbiya nin ye laturu karamɔgɔ de ye a bɛ fayida di mɔgɔw ma ka mɔgɔw dɛmɛ fɛn fɛn bɛ ka message ci a ma sisan n'u sigilen bɛ Faransi États-Unis Chine ni yɔrɔ caman na Côte d'Ivoire ka taa se Sénégaliw ma Burukina ninnu bɛɛ karamɔgɔbaw de ninnu bɛ Mamu Kisima Jara ka kalanbulon la MK Jara ka kalanbulon MK Jara yɛrɛ de sigilen filɛ ɲɛkɔrɔ Tarawba Asan ko k'a ka question filanan a dun fɔra mɔgɔ kelen question kelen mais a minina la question in bɛ se k'an bɛɛ concerner a ko i denmuso bɛ se ka k'i bolo cɛ dɔ bɛ bala la ka taa ni denmuso ye pour que ka o cɛ ni denmuso bila ɲɔgɔn na cɛ ka se ka denmuso ka segin ka so ko laturu b'o kɛ cogo di a fɔ ko laturu kɔnɔ ko gɛrɛntɛ de bɛ laturu kɔnɔ gɛrɛntɛ so 8 bɛ laturu kɔnɔ kini bolo fɛ a so 8 bɛ numan bolo fɛ a fɔ ma ko gɛrɛntɛ so 16 gɛrɛntɛ so 16 in na i bɛ kelen ta so kelen o so kelen o ye jumɛn ye
gɛrɛntɛ yɛrɛ bɛ dɔn cogo di gɛrɛntɛ de ye laturuden mu tɔmi 1 dayɛlɛni a bɛna fara mun kan o tɔmi 2 dayɛlɛni a f'o ma ko gɛrɛntɛ gɛrɛntɛ laturuden mu n'a kunkolo ye tɔmi 1 ani mun bɛna gosi ɲɔgɔn na o kunkolo ye tɔmi 2 ye laturuden mu n'a disi ye tɔmi 1 ani mun bɛ gosi o disi ye tɔmi 2 laturuden mu n'a kɔnɔbara ye tɔmi 1 ani mun bɛ gosi o kɔnɔbara ye tɔmi 2 laturuden mu n'a a sen n'o y'a bɔgɔ ye o tɔmi 1 o ni mun bɛ gosi o ye tɔmi 2 ye a bɛ fɔ o de ma gɛrɛntɛ o la o laturuden ye jɔn ye taliki musa karamɔgɔkɛ masa ala alamisa don 14h 15h a bɛ wala ta k'i sigi 14h pile a bɛ taliki sɛbɛn ka musa sɛbɛn kawatimi so 16 kɔnɔ kawatimi so 16 mun a cɛmancɛ bɛ bila ka haju don o kawatimi so 16 in belebele ma fi kisma ye ɲɛfɔ an ye sa o so 16 in i bɛ taliki sɛbɛn ka musa sɛbɛn ka taliki sɛbɛn ka musa sɛbɛn a so 16 bɛɛ kɔnɔ ni daba ye n'i y'o sɛbɛn cɛmancɛ in haju don yɔrɔ i b'a fɔ ko ala karisa ni karisa ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn bila u ka ban ɲɔgɔn na u ka jɛ ɲɔgɔn kɔ sisan u ka ɲɔgɔn degun sisan i n'a fɔ taliki ni musa u ka ɲɔgɔn degun karamɔgɔkɛ i bɛ cɛ tɔgɔ sɛbɛn tan i b'a yɛlɛma ka muso tɔgɔ sɛbɛn o de k'u kɔ don ɲɔgɔn ma n'i y'o sɛbɛn i b'o datugu i b'o ko k'o bila i bɛ tila k'a sɛbɛn tuguni k'a ko k'a bila fo siɲɛ 7 n'i y'a siɲɛ 7 kɛ ten i bɛ na mun kɛ sisan fɛn fɛn tɛ bɛn i b'olu siw ɲini ka na n'olu ye marifamugu ɲini i ka foronto ɲini simo dagani dɔ ɲini ou bien ka bɔti dɔ ɲini ta sira mun u b'a fɔ sira dɔ ma ko dangu sira bɛ na ka fara ka tila ka tile mais dɔ in tɛ se ka continuer a fɔ de ma ko dangu ribari an ma wele tɔgɔ ko ribari a fɔ de ma ko dangu karamɔgɔkɛ i bɛ to dangu in de la ka sɔrɔ ka tasuma ɲaga furuntɛ la k'o sigi a kɛra bɔti o a kɛra dagani ye o i b'o sigi a sanfɛ ka nasi in kɛ o dagani kɔnɔ ou bien bɔti in kɔnɔ ka sɔrɔ ka mun kɛ ka marifamuguba kɛ nasi la ka si ninnu bɛɛ fara a kan fɛn minnu tɛ bɛn diɲɛ kɔnɔ ni ala yɛrɛ ma sɔn olu ka bɛn dɛ i b'olu de fara ɲɔgɔn kan k'o k'a la ka tila ka mun kɛ banakɔta k'o dɔ k'a la simo i b'a saraka k'a saraka a bɛ ka wuli i b'a saraka a bɛ ka wuli i b'a saraka a bɛ ka wuli ji in bɛ gɛrɛgɛrɛ n'i yɛrɛ i bɛ to a kɛrɛfɛ mais gazi mun bɛ bɔ i kana to ka s'i ma n'a sir'i ma i yɛrɛ bɛ mangoya i bɛ gazi in jateminɛ gazi bɛ ka taa kɔrɔ e bɛ t'i jɔ tilebin de fɛ i bɛ fiɲɛ fan lajɛ quoi chaque fois i bɛ gazi contraire la i bɛ k'a saraka ninnu ka fara ɲɔgɔn na u ka ban ɲɔgɔn na i komi ninnu ma sɔn ɲɔgɔn ye minnu filɛ yan olu ma sɔn ɲɔgɔn cogo min na u fana ka ban ɲɔgɔn ye ten u ka ko da ɲɔgɔn kan fo dɔ in ka nimisa ka na i fɛ yen simo i b'a to ni ji gɛrɛgɛrɛ la i ma bɔ ji mana gɛrɛgɛrɛ dɔrɔn i ma wɛrɛ mugu bɛna ci ni ji gɛrɛgɛrɛ dɔrɔn mugu bɛ ci de o la marifa mugu in de bɛna exploser n'o explosera sa o ni si ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ yɛrɛkɛ n'o yɛrɛkɛra a to sisi ka ban i ka na i sen kɛ ka fɛn in tan ka bin dangu in na yen ka tasuma yɛlɛma dangu na yen k'i ka furunɛ ta ka taa so n ye wari mun minɛ na n t'a dɔ dɔn so bɛ de bɛ yen ma fi yan fɛn bana n bɛ yan n bɛ yan i y'a faamu wa simo ne ye wari mun minɛ na n t'a dɔ dɔn awɔ ni ne bɛ nin kɛ de a bɛ kɛ n bɛ jɔn ci dawuda bagayogo awɔ dawuda bagayogo de bɛ taa kɛ a bɛ kɛ awɔ laara ko yɛrɛ tɛ n bɛ nin di karamɔgɔ ma a k'a yɛrɛ mɔnɛ bɔ nin na o la an karamɔgɔba ye fɛn bila ka na o la sini an karamɔgɔ badirisa ye fɛn bila ka na a banna o bi taa bannen n'o kɛra sini minnu ka question ma jaabi mɔgɔ damadɔnin bɛ yan u bɛ se ka question yɛrɛ hali u bɛ se ka dɔ fara a kan o la sini yanni kalan ka se fo 14h ma maintenant 15h n bɛ téléphone di Majara ma a bɛ ninnu recenser mɔgɔ minnu bɛ yen u ye question minnu fɔ n'o kɛra an bɛ kalan daminɛ n'o ye awɔ an bɛna kɛ ten o fana ye système kura ye quoi pour que bɛɛ ka nafa quoi o la a bɛ se ka continuer question b'a bolo a b'a poser fo ka taa 14h c'est sini 14h pile an bɛ question jɔ
na question jɔ maa jara bɛ question ninnu enregistré k'u bɛɛ sɛbɛn ka papier di yan ni n bɛna kalan kɛ sini n bɛ kalan daminɛ n'olu question jaabi a bɛ adamadenw nafa o tiɲɛ o la maa min den bolo b'a fɔ nin bilala mun na o ka yafa n ma ani ko suna k'aw fo k'aw bɛɛ tanu mɔgɔ mɔgɔ ye lamɛnni kɛ bi su in na maa min den kisuma jara laturu karamɔgɔ kisuma bɛsɔn kisuma n'o de fɔ n ko ni écrivain bɛ laturu la maa min den de y'a ye anw fɛ mali kɔnɔ ne tɔgɔ Didier Fala n bɛ émission kɛ radio Nasrawule la 105.2 maa min den Badisa de y'a ci ka na a filɛ maa min den ka téléphone kɔnɔ ko a banna fɛn a ɲɛ b'a sɛbɛn ne na nin kɔrɔ de k'a banna fɛn donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mardi ni ala sɔnna ma direct sur WhatsApp direct sur Facebook avec Mam Kisma Jara donc an b'aw bɛɛ fo aw tɔgɔ la jamu na aw ni ko aw da sɔgɔ ani ko ka yɔrɔ la k'a fɔ ne ye Didier Fala ye ne ye animateur ye www.mamkisma.com na www.mamkisma.com na ni ala sɔnna ma an bɛ radio wɛrɛ nɔfɛ n'o ko sigira sen kan an b'o sitiw ɲɛfɔ aw ye ni ala ma basi kɛ ɔ mɔgɔ minnu bɛ ne ka page suivre Facebook sanfɛ n b'aw bɛɛ fo kosɛbɛ a b'a hakili to Didier Fala fana na a tɛ sɔsɔ dɛ o tuma an bɛ Badisa fo kosɛbɛ sinon ka foli lase n kanubagaw ma minnu bɛ an lamɛn Facebook sanfɛ ani minnu b'an suivre radio sanfɛ 105.2 samedi o samedi sɔgɔmada fɛ 7h 9h ka mɔgɔw bilasira ka mɔgɔw kunnafoni ka mɔgɔw sɔn hakili ɲuman na an ka jɛ ka don da kelen fɛ Mali y'anw de ta ye wa Mali a ka di kojugu n'i y'a mɛn ko Mam Kisma bi Mali kɔnɔna de don wa Bakɔjikɔrɔni kɔnɔna de don mɔgɔw bɛ bɔ a nu ma Faransi mɔgɔw bɛ bɔ a nu ma États-Unis mɔgɔw bɛ bɔ a nu ma diɲɛ fan bɛɛ fɛ u bɛna livre san cogo min na u b'a san ten Mam Kisma Jara bi an m'an disi gosi n'a ye a bɛ Mali kɔnɔ Bamakɔ yan Bakɔjikɔrɔni lycée Sacré-Cœur ɲɛfɛ o tuma n'i nana mɔgɔ dilan fɛn fɛn b'i la n'i nana fɛ yen a b'i mɔgɔw k'o salo k'o bɔ yen tulu b'a bolo an bɛ wele ko huile magique n'i y'o ta degun fɛn fɛn mana kɛ farikolo la seguruba fara kɔdimi kan pasa sira ko bɛ dimi n'i y'o ta u bɛ lafiya k'o ma o ka bɔ yen fana k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye impuissance sexuelle n'an b'a wele ko kulusi jalagosi o tuma o mana kɛ maa o maa la i bɛna Mam Kisma b'a ta cogo ɲɛf'i ye a n'a utiliser cogo i b'a ye i b'a ala jɔyɔrɔ y'a la i b'a wele k'a la diya ka d'a kan Mam Kisma ka fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a fɛn fɛn sɔrɔ don o don tarafatanin don nkalon marifa tɛ dɛ cɛ marifa don ka ci nkalon na a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o tuma a ka safinɛ fana bɛ yen nɔ an bɛ wele ko garisɛgɛja safinɛ i garisɛgɛ kana da ka siri ma dɛ a ka meleke i b'a fɔ sofagalan a ka meleke i b'a fɔ jɛgɛminɛw ka jɔ mɛ n'i sera Mam Kisma fɛ a bɛ walawala depuis i bɛ ko safinɛ la garisɛgɛ nagasilen b'i la o bɛ bi dugu ma dawula bɛ sankɔrɔta o bɛ jɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ m'a fɛ o ma ɲi dɛ a kana meleke dɛ merci vraiment au professeur a diyara a ye Dayiru Sheikh Mahamadu Tal ko ka foli lase ma k'i ni ce i ni baraji Didier Fala yɛrɛ b'aw bila yan nɔ o tuma an bɛ dugawu kɛ ala ka sini fara an bɛɛ lajɛlen si kan ka sijan kɛnɛ di ani Mam Kisma Jara ma n'o de fɔ n ko n'i tɛ mɔgɔ dɔn i b'a fɔ he de mais sani ka fɔ i bɛ mɔgɔ critiquer gɛrɛ la dɔrɔn i ka faamu n'i ye gɛrɛ la ka faamu dɔrɔn a b'aw diya ɲɔgɔn bolo merci